Bonsoir tout le monde. أنا يسر Marouini de retour. Donc le vidéo de l'autre fois, on a fait une partie le chapitre numéro 1 اللي هو la gestion et le gestionnaire. Donc on a fait les 4 étapes de processus de gestion. Donc اليوم الفيديو هذيا باش تكون une deuxième partie باش نكملوا فيها الchapitre. Donc باش نتعداو une autre partie du chapitre اللي هي les aptitudes et les rôles du gestionnaire. باش نبداو donc les aptitudes du gestionnaire. On a 3 compétences ou 3 aptitudes très nécessaires. اللي هما يتقسموا entre des compétences ou des aptitudes techniques et des compétences ou des aptitudes qui sont non techniques. On a les aptitudes techniques, humaines, conceptuelles ou زيد نقولوا لهم intellectuelles. Donc شنو هي الفرق ما بيناتهم وشنو هي كل واحده؟ باهي اول حاجه باش نبداو بالابتيتود تكنيك اللي نقولوا لها زاد الهارد سكيلز. عندنا لهنا قدامنا une définition تقول les compétences techniques sont spécifiques à un emploi et sont liées aux connaissances et aux capacités requises pour le faire. La définition de تقول ces compétences ne peuvent pas être transférées d'une tâche à une autre ou elle d'un secteur à un autre. مثلا programmation informatique ou comptabilité. معناها les compétences techniques هذوكم ce sont des compétences اللي متريزيهم عبد وينجم يخدم بهم dans un secteur معين. معناها comptable de formation ما ينجمش يخدم حاجة أخرى على خاطر هو il ne maîtrise que la comptabilité. Programmeur ou bien développeur web ما ينجمش يخدم كين الديفلوبمون على خاطر هو قاري développement web. معناها c'est sa spécialité. Au sein d'une entreprise tâche نتاعو معينة هي باش تكون comptabilité وإلا programmation وإلا ما ينجمش يخدم plusieurs tâches. ما نحكيوش على un employé polyvalent، نحكيو على un employé لهنا اللي هو spécialisé عنده tâche معينة، عنده les compétences et les outils techniques باش ينجم il accomplit les tâches هذوما، عنده les connaissances، عنده des capacités اللي قراهم واللي عمل عليهم peut-être des formations etc باش ينجم يميتريزي الحاجة هذيا. كما قلنا عطينا ليكزامبل باش نجم ميتريزي كونتابيليتي ولا باش نجم ميتريزي باغ اكزومبل بروغراماسيون انفورماتيك بروسيسوس تاعها كيفاش تتخدم. معناها عنده les outils et les connaissances de base. Passons maintenant aux aptitudes humaines. Donc voilà, on a une définition. On est qu'on a ensemble des capacités permettant de tisser des liens vers et avec l'autre, fondés sur l'écoute empathique, la bienveillance, le soin à l'autre et un sentiment d'humanité, une capacité de travailler avec les autres. معناها mis à part les compétences techniques, le gestionnaire لازم يكون عنده des compétences humaines. شو معناها ما لازمش juste il maîtrise une tâche وينجم يخدمها بالكدا، mais لازم زيد يكون ناجح أو قادر على تكوين علاقات ناجحة في وسط l'entreprise. Il peut nouer des relations. C'est une personne اللي هي sociable, c'est une personne اللي هي à l'écoute, c'est une personne اللي عندها empathie, عندها une capacité de travailler avec l'autre, une capacité de travailler في وسط l'équipe. وهذايا باش يعاونوا برشا في لي رول اللي بعد باش نشوفوهم، لي رول اللي عند الجيستيونير. سي كاباسيتي هذوما هيومان باش يعاونوه على الاخر باش ينجم يكمل لي تاش ولي رول نتاعو، على خاطر ما عندوش جوست اون تاش ولا ان رول جوست تكنيك، مي عنده دوطر رول اللي باش يعاونوه فيهم لي كاباسيتي هيومان هذوما. اون بلوس كما قال ابن خلدون الانسان مدني بطبعه. دونك الانسان في بلاصه اللي ينجم يكون فيها مع عباد، يكون عنده دي ريلاسيون مع ناس اكسيتيرا باش يكون مرتاح اكثر في وسط لونتربريز هذيك. دونك باش يعطي اكثر الرندمون نتاعو باش يتحسن. توا après avoir compris les aptitudes du gestionnaire, la question qui se pose, est-ce que toutes les personnes qui ont des tâches de gestion au sein d'une entreprise, لازم تكون عندهم les aptitudes et les compétences هذوما الكل متوفرين؟ وقت اللي احنا نعرفوا اللي ما فماش une seule personne نجم يتوفر فيها هذا الكل، على خاطر ça dépend des traits de personnalité نتاع العبد. Donc لهنا نجمو نقولوا il s'agit d'un dosage qui dépend du positionnement hiérarchique de la personne. اش معناها les tâches de gestion les plus élevées nécessitent إنه العبد هذاك يكون عنده des connaissances conceptuelles et humaines plutôt que des connaissances techniques. على خاطر ما يستحقهمش على قد ما يستحق tout ce qui est conceptuel. على خاطر لهنا la personne elle est chargée de prendre des décisions d'ordre stratégique, de motiver
le personnel وعندها une importance majeure au sein de l'entreprise. Donc لازم intellectuellement تكون البيرسون هذيا طيارة على الاخر وتتنجم تفيد l'entreprise برشا وتفيدها تضمن لها المستقبل نتاع l'entreprise. تعمل des bonnes stratégies et politiques. باهي توا في البوزيشنمون hiérarchique plus bas لهنا ما عادش نستحقوا برشا tout ce qui est conceptuel et intellectuel. La personne n'est pas chargée vraiment de prendre des décisions وباش تخمم في المستقبل نتاع l'entreprise باش تعمل des politiques. Elle ne va pas motiver le personnel mais plutôt باش تستحق tout ce qui est technique خاطر عندها une tâche à accomplir, une simple tâche à accomplir ou تستحق tout ce qui est humain pour pouvoir travailler en équipe باش وقت اللي تكون فما une situation de travail en équipe la personne هذيا تنجح في travail en équipe وتوصل للبوت نتاع l'entreprise. Après avoir compris les aptitudes de gestionnaire باش نتعداو توا باش نفهموا علاش لو gestionnaire لازم يكون عنده les aptitudes هذوما. Donc باش نفهموا les rôles du gestionnaire ou bien du manager. Donc les rôles principaux d'un manager ou d'un gestionnaire ont subi beaucoup de changements. ما قعدوش كيما هما. Donc Mansberg a mené des études et a constaté que le manager a 10 principaux rôles qu'il a ensuite répartis sur 3 catégories. وهذه نلقاوه في الكتاب نتاعو le manager au quotidien, les 10 rôles du cadre. Mais juste une petite parenthèse. Donc باش نفهموا شكون هو مانسبرغ اللي باش نقراو l'étude اللي هو عملها. Donc Mansberg est un universitaire canadien en sciences de gestion. Il a écrit plusieurs ouvrages de management, citant par exemple le pouvoir, la planification stratégique, l'efficacité marginale et autres. Passons maintenant à la première catégorie, liée à les rôles interpersonnels. Il y a 3 rôles. Donc, أول rôle هو كونه gestionnaire ou bien le manager لازم يكون représentant. باش نقرا لكم une petite définition اللي تقول لهنا le manager est la représentation de l'entreprise auprès des collaborateurs. Il donne vie aux valeurs de la boîte et à l'entreprise et à sa culture. معناها gestionnaire لازم يكون une personne exemplaire. مش يمشي هو للي collaborateurs نتاعو يقول لهم راهو voilà on a une culture d'entreprise et voilà vous devez respecter les réglementations لازمكم تعملوا هكا وهكا 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 لازمكم تجيوا في الوقت لازمكم جو سي با انا باش يعطيهم الحاجات اللي تابعين الكولتور دونتربريز والقوانين الداخليه ومن بعد هو ما يعملش هذاك الكل وما يحترمش هذاك الكل. دونك سي نورمال كونه مش باش يكون قدوه بالنسبه للي كولابوراتور ويقولوا انت كان هو ما يعملش هكا دونك احنا اللي هو يمثل لونتربريز كان هو ما عملش هكا لا احنا ما نعملوش كل شيء. دونك لازم اللي باش يطبقوا اللي باش يخلي لي كولابوراتور يطبقوه لازم يبدا هو الساعه في تطبيقه. لازم يكون ليكزامبل لهم هما. لازم حتى عبد جاي من برا مش عبد في وسط لونتربريز وما عنده حتى فكره على الكولتور نتاع لونتربريز هذيك لازم كي يشوف المانجر ولا الجيستيونير يفهم لا كولتور دونتربريز. دونك باش نتعداو لثاني رول اللي هو ليدر. لازم نساع نفهموا اللي مش اي عبد ينجم يكون ليدر على خاطر ça dépend du caractère et des traits de personnalité de la personne. على خاطر le leader عنده des tâches et des rôles برشا وصعاب على الاخر. دونك توا باش نفهموا كيفاش le gestionnaire لازم يكون leader. Donc le manager ou le gestionnaire fixe une vision, définit une organisation et le rôle du chacun. من بعد la définition des organisations, des stratégies ou les rôles تاع كل واحد au sein de l'entreprise, il va superviser, il doit maîtriser, il dirige et il influence. كان نركزوا على الاخر على كلمه influence على خاطر باش نجم يكون gestionnaire en leader لازم تتوفر عنده une capacité d'influencer les autres, de les convaincre باش ينجم يهزهم الكل ويخليهم ينجموا يوصلوا للobjectif نتاعهم ويخلي عندهم ساعة tout d'abord un objectif commun. Donc il doit influencer ses collaborateurs pour les mettre en mouvement et atteindre les objectifs. Donc l'année le leader لازم تتوفر فيه برشا شروط من بينهم كانوا لازم يكون un bon communicateur, un bon négociateur, لازم تكون une personne digne de confiance. لازم العبد هذايا انت تعطي فيه الثقة باش نجم تسمع كلامه باش ينجم كلامه اصلا يموتيفيك باش نجم تتبعه وتعطي ثقة في les objectifs
والا في لي زورغانيزاسيون اللي هو حاططهم كي سور اللي ماكش في ريسك واللي قاعد يقول فيه معناها كله صحيح. il doit être courageux ou il doit تنجم تكون c'est une personne qui aime et qui est capable de prendre des risques. تعدل توا الاخر رول نتاع المانجر اللي هو كونه باش يكون un agent de liaison. ديما le manager il est en quête d'informations qui pourraient lui être utiles. لخاطر كيما قلنا l'information ياسر مهمة au sein de l'entreprise. ما نجموش نحكيو على une entreprise ولا une prise de décision وعلى une entreprise qui vit في وسط un environnement اللي ما عندها ليه حتى علاقة، ما عندها ليه حتى فكرة، ما عندها ليه حتى information. Donc لازم يكون عندها un réseau d'information. Avec علاش le gestionnaire il passe beaucoup de temps à construire un réseau autour de lui. Selon l'étude de Mansberg, le manager passe beaucoup de temps avec leur pairs et d'autres personnes qu'avec leurs propres collaborateurs. لازم يكون عنده المانجر contact avec l'extérieur. مش باش يقعد ديما وحده مسكر روحه في وسط الانتربريز، ما يسمعش لي زيكو نتاع البرا، ما يعرفش شنو صاير البرا، شنو يحكيو على الانتربريز نتاعو اللي يخدم فيها، شنو هما les avis des personnes على البريستاسيون de service ou bien le produit اللي تعمل فيه l'entreprise. Donc لازم هو ديما à la recherche des informations pertinentes اللي باش يخدموا وباش يكونوا لصالحو afin de prendre une décision et d'agir et de réagir avec les fluctuations de l'environnement. مش باش يكون ديما مسكر روحو ما عنده حتى فكره بالانفيرونمون ومن بعد يقول تيان راهو صار هكا وهكا وهكا. دونك لازم يكون عنده فكره au préalable وهذا كيفاش باش يصير في الكونتاكت نتاعو مع العباد، لي انفورماسيون اللي باش يخدم من عندهم. دونك هو عباره ان agent de liaison ما بين l'extérieur le monde extérieur وما بين l'entreprise et les collaborateurs نتاعو. Expliquons maintenant ensemble la deuxième catégorie اللي فيها les rôles se rapportant à l'information. Donc أول rôle هو كونه le gestionnaire ou bien le manager لازم يكون observateur actif. La recherche de l'information est une des clés du métier de manager. manager ولا gestionnaire ما ينجم ينجح في الخدمة نتاعو كان ما يكون عنده toutes les informations nécessaires. Donc باش ينجم يجيب les informations هذوما قلنا اللي لازم يكون ساعة agent de liaison ولازم يكون زادا observateur. Il observe en permanence et en continu son entourage à la recherche de la bonne information. لازم il observe, il constate وهذاك علاش d'ailleurs قلنا le manager لازم يكون doté de compétences intellectuelles وعنده une capacité d'analyse باش وقت اللي يعمل une constatation وقت اللي يعمل une observation عنده une capacité d'analyse اللي باش تخولو انه يوصل للمعلومة الصحيحة ويستعملها زادا بالطريقة الصحيحة à travers l'observation اللي هو عملها. Deuxième rôle, diffuseur d'informations. لهنا le manager le rôle نتاعو qu'il diffuse en retour à ses équipes ou à son réseau les informations qu'il a collectées selon les circonstances. Donc هو من الأول il est chargé de collecter les informations هذوما ومن بعد à les diffuser. على خاطر si فما une rumeur ولا حاجة ما لازمهاش circuler في وسط l'entreprise. فما des informations اللي ما لازمش العباد الكل au sein de l'entreprise يعرفوهم. على خاطر كيما نعرفوا l'entreprise تتسمى la boîte noire. اللي فما des secrets في وسط l'entreprise ما لازمش العباد الكل تعرفها. Les employés كان ساعات يسمعوا information خارجه من سياقها ولا انفورماسيون ناقصه والا اصلا مش موجوده اشاعه تنجم هذيك تعمل مشاكل في وسط الانتربريز تخلي لي زيكيب هذوكم ما يخدموش دون بون مانيير دونك ما يوصلوش للوبجيكتيف نتاعهم اللي تحب عليه لورغانيزاسيون. هذاك علاش الريسبونسابيلتي نتاع المانجر كونه ديفوز لانفورماسيون اللي عنده. كل انفورماسيون لازم تمشي في بلاصتها للعبد اللي لازم يعرفها ولازمها زادا تكون صحيحه. دونك تاو باش نتعداو الاخر رول اللي هو porte parole. Le manager a également le rôle de porte-parole officiel en charge de la communication aussi bien vers l'extérieur en tant que porte-parole des équipes que vers l'intérieur en tant que porte-parole de la hiérarchie. اش معناها الكلام هذا؟ معناها le manager il est chargé باش يحكي باسم l'équipe نتاعو que ce soit البرا من l'organisation والا الداخل في وسط l'organisation. معناها باش يحكي باسمه هو مكلف officiellement انه
يحكي باسمهم. لازم كما قلنا قبيله يمثلهم ويحكي باسمهم في مثلا plusieurs événements في des cérémonies. زيد باش يمثلهم في وسط les réunions de travail au sein de l'entreprise باش يوصل مطالبهم، باش يوصل الحاجات المتقلقين منهم، باش يوصل الحاجات اللي ما يخليهمش يوصلوا les objectifs نتاعهم etc etc. Donc avec علاش قلنا le gestionnaire لازم يكون un bon communicateur، لازم يعرف كيفاش يوصل المعلومه، ولازم il favorise l'intérêt نتاع l'équipe على l'intérêt نتاعو هو personnel. نتعداو توا la dernière catégorie اللي هي la catégorie se rapportant à la prise de décision. Donc كما قلنا اللي la prise de décision c'est une tâche primordiale نتاع المانجر. Donc نبداو باول رول كونه le manager il doit être novateur ou bien entrepreneur. C'est une personne اللي عندها une capacité d'entreprendre. C'est une personne اللي ما عندها حتى قلق من الشانجمون، بالعكس هي باش تكون السورس نتاع الشانجمون au sein de l'entreprise. ما يقلقوش باش يخرج من الزون دو كونفور نتاعو. Il prend des risques. C'est une personne courageuse, audacieuse. Il a aussi des idées innovantes puisqu'on a اللي هو عنده une capacité intellectuelle باهية على الآخر. Donc il saisit des opportunités في الأوقات المناسبة. عنده une capacité de prendre des décisions. يكونوا en général de bonnes décisions et il assume la responsabilité de ces décisions. Il accompagne, il aide les employés à s'assurer après tout changement, que ce soit changement volontaire ou bien involontaire. Donc l'année, le rôle novateur doit aller tout ce qui est changement, tout ce qui est innovation, tout ce qui est des opportunités à saisir, tout ce qui est des projets, tout ce qui est entreprendre des projets et des idées sans avoir peur من الريسك من الشانجمون وتحمل تحمل المسؤولية نتاع هذه الكل. نتعداو توا للغول الثاني. Le manager est un décideur ou bien un régulateur. الغول هذايا مربوط برشا باللي بروبليم et باللي changements اللي تنجم تعيشهم l'entreprise, que ce soit des changements volontaires ou bien involontaires. Les changements involontaires sont en général source de problèmes. اللي ينجموا يصيروا suite à par exemple des crises, tout ce qui est fluctuation de l'environnement اللي باش ينجموا يضروا l'entreprise soit directement ou bien indirectement. Donc l'année المطلوب من المانجر كونه il agit rapidement et il prend une bonne décision, une décision efficace في وقت نجم يكون قصير. هذه حاجة صعيبة على خاطر العباد en général les personnes, elles prennent beaucoup de temps afin de prendre une bonne décision et afin de réagir. Or, le manager l'année, le futur ou la survie de l'entreprise, muhaddad, donc les moyens une bonne décision. Il doit assurer les employés et les personnels. Il doit les accompagner et les aider afin de s'adapter aux changements ou les les changements à travers les décisions qu'il va prendre. Le rôle, c'est la répartition des ressources. Le manager est un répartiteur des ressources. On a les ressources, les reins de l'entreprise, les moyens, les reins de l'entreprise ne sont pas abondants, mais plutôt rares. Il les une allocation efficace afin d'atteindre les objectifs avec les coûts et les dégâts et les pertes minimum. Donc l'année, l'entreprise a les moyens et les ressources اللي شفناهم في البارتي الأولى اللي هما قلنا des ressources humaines, financières, matérielles, voilà, c'est des ressources en information. Et علاش زاد شفنا كونه il y a des rôles se rapportant à l'information. Donc توا لازم le manager هذايا il répartit les ressources نتاعو de la manière la plus efficace afin d'atteindre les objectifs. Il doit décider de l'utilisation des ressources qui lui sont affectées. Il doit aussi attribuer les responsabilités, puisque عنده des ressources humaines, لازم يحط l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. هذه الكل
dans l'objectif de كيما قلنا نعاودوها minimiser les coûts, les pertes, les dégâts باش ما يقعدش من بعديك يصلح وباش يختصر الوقت باش يوصل للوبجيكتيف نتاعو الوقت اللي هو يحب عليه tout en utilisant les ressources et les moyens de la manière la plus efficace possible. D'abord, on va passer au dernier rôle, اللي هو la négociation. Le manager est un négociateur. Donc, les comme la négociation, elle tient un rôle important dans l'activité du manager. Avec des interlocuteurs divers, avec plusieurs interlocuteurs, ou kif que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'entreprise. Tout ce qui est interne, au niveau de la négociation, le manager, il peut négocier soit avec l'équipe les collaborateurs, ses collègues ou autres services, soit les supérieurs hiérarchiques, on est comme c'est un porte-parole, يأثر على les supérieurs hiérarchiques باش يوصل الكلام والبوت اللي يحب يوصلوا l'équipe نتاعو à l'extérieur مع l'établissement financier مع le fournisseur afin d'acheter la matière première زادا à moindre coût. Donc avec علاش نقولوا اللي راهم مش toutes les personnes peuvent être des managers ou bien des gestionnaires. Ça dépend du caractère, des traits de personnalité. Les يكون مثلا هنا في الكاد تاع négociation لازم يكون un bon communicateur وكيف كيف لازم زادا يكون عنده القدرة على الإقناع باش يوصل l'entreprise les buts اللي تحب عليها. Donc c'est tout pour cette vidéo. Inch'Allah تكون مفيدة لكم. Inch'Allah نكون عاونتكم. J'ai essayé de mettre l'accent sur des idées اللي باش يعاونونا في les autres chapitres. Donc je vous laisse avec une citation. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Merci encore une fois pour votre attention.